Bonsoir. سلام. به. Voilà. non. Bien, bonjour. Alors, on va terminer donc les deux exercices de SP3 et votre camarade nous a proposé une série d'exercices analyse. Elle est déjà sur Discord, donc vous pouvez la télécharger, l'image bien sûr, essayez de la faire, sinon je vais moi-même écrire les questions et répondre à ces questions-là. On va répondre ensemble à ces questions. Bien, alors, donc on va reprendre l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, il y a une partie cours, c'est une démonstration de cours. Alors, les prérequis, c'est une restitution organisée de connaissances. Alors, les prérequis, c'est-à-dire les formules que vous connaissez déjà et dont vous avez eu connaissance préalablement. Donc, on rappelle les deux résultats suivants. Si z est un nombre complexe selon nul, on a l'équivalence suivante. Module de z égale à r, argument de z congru à θ, modulo 2pi, voilà, il est égal à θ à 2pi près, équivaut à z égale à r facteur de cos θ plus i sin θ, et r est strictement positif. Bien sûr, la deuxième propriété est que pour tout nombre réel a et b, cosinus de a plus b égale à cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b, et le sinus de a plus b est égal à sinus a sinus b plus sinus plus b plus sinus b cosinus a. Oui. C'est bon, c'est bon. Bon. Alors, donc, on reprend dans 2 minutes, s'il vous plaît. Juste, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte. أقل connexion نتاعو خايبة. Non, monsieur. Oui. كي نعمل ليميت x tend vers 1 تاع cosinus px plus 1 sur x moins 1 و 1 sur x moins 1 يعني نقسم على جهتين. اللي على اليسار cosinus px plus 1 sur x moins 1. Oui. C'est que u de x moins u de 1 sur x moins 1 اللي هي u prime de 1. خاطر عندنا. Oui. Non, mais il y a un problème. Fois 1 sur x moins 1, اللي هو ما تعرفوش. 1 sur x moins 1 في الان باش يجيك 0. Plutôt 1 sur 0, puis j'ai l'infini. Ou l'air statique 0. C'est ça le problème. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée, encore une fois. D'accord? Oui. شفتها ولا امين؟ Donc là, regardez, maintenant. Donc, donc, ça serait donc la limite, donc égale à la limite lorsque x tend vers 1 plus. Monsieur, جد هز شوية monsieur. هاي. 1 limite lorsque x tend vers 1 plus de pi carré facteur de 1 moins. هنا il y a cosinus px moins 1 plus pi, et vous savez que le cosinus de a plus pi est moins cos a. Donc, je lis les 1 moins cosinus pi x moins 1 sur pi fois x moins 1 au carré. D'accord? Maintenant, on a limite lorsque x tend vers 1 plus de pi x moins 1 égale 0, et limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré égale à 1. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 moins cosinus pi x moins 1 sur pi facteur de x moins 1 au carré
égale 1 demi, d'où la limite, lorsque x tend vers 1 plus de pi carré, facteur de 1 moins cosinus pi facteur de x moins 1 sur pi facteur de x moins 1 au carré, le tout bien sûr, égale pi carré sur 2. Et ça, c'est égal à combien? Alors, pi carré sur 2 égale à f de 1. Donc, f est continu à gauche et à droite en 1. Et donc, f est continu en 1. D'accord? Oui, d'accord. Monsieur, علاش تتسمى كومبوزي هيك؟ هذا كومبوزي، هذا سي كومبوزي خاطر انا عملت خديت دو فونكسيون هذه وفونكسيون هذه لوrsque je les ai composées باش نلقاها cette expression là. ديكومبوزيسيون معناها اي فونكسيون voilà. فككتها. فككتها en deux fonctions effectivement. خاطر حسيت جوست معناها بدلت لها الفورمه اي مش كاينه شونج راهو اجي نقول لك عملوا كنتوا تسميوها شونجمون دو فاريابل سنا ولينا نسميوها كومبوزي. خاطر عملت الليميت مش Voilà. بوزيت غران اكس Voilà, j'ai pas ايكال exactement, j'ai fait la limite تاع هذيك ومن بعد limite تاع الاخرى. Oui, j'ai pas posé grand x égale à x moins 1 pi fois x moins 1. ليه يبعثوا لي كونيكسيون يا ربي اللي هي اللي صورها كاملة يبعث لنا على الجروب معناتها اللي كتبها. كونيكسيون عندي زبده حتى انا كونيكسيون نراكي فيها ما طلعتش كونيكسيون تاع مسيو يا بتاعه. ظهر لي نتاع مسيو. مسيو التوبنيت يا مسيو. Oui, oui. قلت لك يا مسيو اشري موديل جديد وريتك توبنيت مسيو. ضد شيء نفع Non, 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 non. Au fait, non, non, non. ما عنديش موديم انا نخدم على التليفون خاطرني اللوطه ما يخلطليش الكونيكسيون تاع بال 4 جي ما خاطر كي يطلبوني لقيت الحل راه شنو راني نعمل غونفوا دابيل على تليفوني الاخر دو تيل سورت يولي هذايا ديما ستابل فهمتني. نعملوا لك كونيكت مسيو دينار تركب موديم يا ودي ما غير دينار يا حتى تخلصوا الراجل انتم قلبين وليتوا قلت لك يا مسيو قلابة يا مسيو قلبيني اسمع سهله الحكايه. قلت الى اليمين بابا راه قلت له 15 تمشي لكم نقاط كل دينار بنقطه. قلبيني والله قلبيني الكلكم حاسيلو عنده الليسته امين اللي خلص يشطب له الاخر مشى فيها. من لا امين هذا بالليست. حاجه قويه يا يوسف. يجبكم تشكروه امين تشكروا اخوه والله يبارك الله فيه راهو الله يعيشك امين والله. امين يرحم بوك. والله يعطيه الصحه وان شاء الله ربي ينجحه امين ان شاء الله ما ندير فيك في الليسي. ادعيوا له باش ينجح له في الليسي ولا انه نعرف مش من كل ادعيوا له ادعيوا لي يا ما مسيو كل ما يصلي يقول لي ربي ان شاء الله نجي الاول. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تجيو كلكم الاولانيين تيا. امين راني باش ندوبل العام الجاي باش تلقاوني في الباك صح عليكم انتم تنجحوا امين كل عام ندوبل والله ما قال لك حد كل عام باك. انا جربتها مره بركه فديت والله كتصوروا قداش نعمل ريفيزيون راه ما عندكمش فكره. ريفيزيون كلمه ما يخرجش بالدار وينها وكل عام شيء نجرب السيونس نجرب باكمات نجرب باكيكو وانا نجحت عام تراسيلي نعاود جرب الكيت بتاعك اللي تحط في وذنك هذاك. يي يضل سنين باش نكيت شكيت وننجح. كيت لك مسيو شخص انا راه باش نكيت لك. يوسف توت فاسون انا وياك فردس ما يقلقش فهمني. المشكله في البوش باهي اي بون نمشيو للكيستيون اللي من بعدها. فهمتي بلي اللي في وسط الكوسينوس كيفاش بدلت راه تو بي فو اكس. فما سينما رد بالك عايش ولدي هو ما وزدته ونقصته داكوغ تسمع فيا
Donc, أنا اي نسمع انت. زدت 1 ونقصت 1. Donc, moi qui تكتبها هكايا regarde. Pi cosinus pi fois x moins 1 plus 1. باش تولي cosinus pi x moins 1 plus pi. والcosinus نتاع عدد plus pi هو c'est l'opposé de son cosinus. Donc je suis allé moins cosinus, c'est moins cosinus pi fois x moins 1. D'accord? ولات سيني moins هنا. كان شفت هوني كانت بلس ولات سيني moins هذايا. D'accord? شفتها باينة ولا ايه؟ كورت. اوكي؟ مسيو برافي، يقبل اي مسيو فريت الضوء بالضبط جا فك الواحد هذيك بلا مانيش من نقل مانيش رافع بالكدا. بشوية دقيقة برك تو نحي لكم الضوء. بون دو فاسون الجمعة الجاية بقول ربي الضوء باش نحيوه ولا نقراو عاذلين. نو نفدك عليكم باش نبدل. اشمع اسمع اي. ليميت دو بي وين؟ ليميت انفير 1 بلس بي شنو؟ Pi carré, facteur de 1 moins cosinus pi x moins 1, divisé par لا au carré. لا مسيو Hey, هنا اي oui, on a la limite lorsque x tend vers 1 plus de pi fois x moins 1 égale 0. Le 1, x moins 1 tend vers 0, تضربها في pi. صفر في pi, c'est صفر. D'accord? اي Hein? اي مسيو سي بون. Ben, alors, نمشيو للكيستيون numéro 2. شباب نتعداو. إيه مسيو. Bon. Alors, donc, attendez, s'il vous plaît. بالله اللي ينقل من بعد يبعث في الجروب. Oui. Alors. امسي شفت شنو حامل البروجرام ولا ايه؟ اي سي بون بعث لي تو غدوه نجيبها لكم بعد غدوه بلوتو تو نجيبها لكم. بعث لي الانسبكتور قبيله كلمني قال لي ابارامون اللي بعثتهم لي انت هذوك صحاح. حتى انا قبيلك كلمني يا مسي تعرف شنو حاوى اي هاو شد عندك نحاوى برشا الساعه على كثرهم هم شد عندك. باهي ظهر في ما يعرفش بس نحاول السيميليتود اي نحاول سيميليتود كيف. ليكواسيون ديفيرونسيال والكوديك والستاد والاسباس واشترنا الاريثميتيك البيزو نتاع الاريثميتيك الكل نحاول. اي في بالي. وفي الاكسبونونسيال باز ما تقراش باز ما تقراش. حسيلو تو وراسينا نيان في الاناليز نحات. اي réciproque, oui. Bon, alors maintenant, on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et interpréter graphiquement le résultat. Bien, alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de... 1 plus cosinus. Donc, je vais prendre l'expression 1 plus cosinus pi x divisé par x moins 1 au carré. D'accord? Bien. Donc, هذيا alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce que vous me proposez, s'il vous plaît? L'encadrement, monsieur. Très bien. Puisque je parle de limite à l'infini, et le cosinus n'admet pas de limite à l'infini. Donc, il n'y a pas à dire, il faut faire un encadrement. Bien. Alors, donc, je suis en colo. Alors, soit x strictement supérieur à 1, on a cosinus pi x est compris entre moins 1 et 1. 1 plus cosinus pi x est compris entre 0
est de 1 plus cosinus px sur x moins 1 au carré, ce qui est un nombre strictement, x strictement supérieur à 1, donc je suis sûr qu'il ne s'annule pas ou qu'il est strictement positif. Il est compris entre 0 et 2 sur x moins 1 au carré. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 sur x moins 1 au carré égale 0. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 0 égale à 0. Ces trois résultats-là me donnent que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, égale 0. D'accord? Puisque la fonction elle est comprise entre deux fonctions qui tendent vers 0 et donc elle va tendre vers 0. D'accord? Oui. Bien. La question d'après, la deuxième question. قال لك déduire le résultat, monsieur, هكا ولا ايه؟ monsieur, interprétation gratuite. Interprétation de résultat, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, Hounaya? Y égale 0 et tu laisses un peu. Eh, très bien. La fonction f admet une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini et d'équation y égale à 0. Bien. Donc, alors, ainsi, la courbe C, f, admet une tangente, une asymptote d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. D'accord? monsieur ما عادش نقولوا asymptote horizontale ولا verticale. اي نقولوا هاكا عندي ليكواسيون نتاعها سي بون. عندي ليكواسيون حطيت ليكواسيون y égale 0 ça y est. En quoi? B. Alors, bien. La question d'après. Alors, étudier la branche infinie de la courbe représentative de f au voisinage de moins l'infini. Bien. Donc, on va calculer la limite en moins l'infini de f de x et voir ce qu'on peut obtenir. Je vais effacer. J'efface, ça y est. monsieur ما قاعدة تتسجل séance قاعدة. Oui, normalement, قاعدة تسجل, mais apparemment, Floust, il y a eu une suspension de l'enregistrement. إن شاء الله بركة مش برشا على خاطر ما نعرفش علاش قصد كلام عليك كلام علي أنا. Il y a eu une suspension d'enregistrement. monsieur على خاطر الزوم اللي نخدموا به ماهوش بروفيسيونيل. لا شكون قال هذا؟ يا ودي انا مسيو يوسف في بالي زوم بريميوم كان جاي مش بروفيسيونيل راك مش قاعد توا يا ولدي. عندك ساعة وأنت فهمت ولا وتهبهب. فهمتني؟ أنا مش بروفيسيونيل. ليه يا مسيو؟ ثم الزوم العادي هذا اللي نخدموا به ثم الزوم برو. زوم برو خي احنا هذاك حد جايدنا عالم. هذاك حد جايد. فينا البرو نحن على فكرة. Bien. Bon, alors, donc on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de. Alors, limite
lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini de pi carré x plus la racine carrée de 1 moins x sur x plus 1. بالطبيعة هنا la valeur absolue de x باش تولي moins x. Alors, et ça, c'est égal. Donc, à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de جيب لي هز الكاميرا شويه. de 1 moins x sur 1 moins x. D'accord, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur pi carré plus racine. مسيو 1 moins x, oui. مش تنجم تهز الكاميرا شويه. Merci. D'accord. X facteur de 1 moins 1 sur x moins 1. Et ça, c'est égal à combien? C'est la limite. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini de pi carré plus, on est à 1 moins x sur x racine de 1 moins x divisé par 1 sur x moins 1. Là, c'est la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de... مسيو Oui. خرجت الاكس من الغسيل مش من نيجاتيف يعني تولي وقت خرجت اكس من الغسيل ما خرجت حتى x حتى رacine. ما خرجت j'ai multiplié par la racine de 1 moins x. Je ne veux pas faire ça باش ما تدخلوش بعضكم. J'ai multiplié par racine de 1 moins x. هنايا au numérateur et au dénominateur. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Mais par contre, j'ai écrit la valeur absolue de x égale à moins x parce que je travaille au voisinage de moins l'infini. D'accord? Et donc, x, c'est un nombre négatif. OK? Donc, voilà. C'est-à-dire, j'atteins une limite lorsque x tend vers plus l'infini de pi plus 1 sur x moins 1 sur racine de 1 moins x divisé par 1 sur x moins 1 égale à combien? C'est moins pi carré. D'accord? OK? Moins pi carré. Oui. على خاطر هنايا هذايا باش يعطيني صفر c'est 0 moins 1 divisé par racine de 1 moins x. Lorsque x tend vers moins l'infini, 1 moins x tend vers plus l'infini, sa racine tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est moins 1 par abus de langage, j'ai dit moins 1 sur l'infini, c'est 0. C'est moins 1. Au dénominateur, c'est moins 1. Au numérateur, c'est pi au carré. Pi au carré sur moins 1, ça fait moins pi carré. D'accord? D'accord. B. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? La limite en moins l'infini est égale à moins pi carré. Donc, la droite d'équation y égale à moins pi carré est une... Donc, ainsi, la droite delta prime d'équation y égale à moins pi carré est une asymptote ACF au voisinage de l'infini. De moins l'infini. D'accord? Bien. La question d'après. Allez, on admet que f est strictement décroissante sur l'intervalle 1,3. Montrer que l'équation f de x égale à 4x admet dans 1,3 une seule solution, alpha. Et que alpha est comprise entre 1 et 4 tiers. Bon. Alors. كيفاش باش نخمو هنايا؟ L'image de l'intervalle ou au Théorème des valeurs intermédiaires. Très très bien. On va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. لازم نعمل بالتيوريم تاع l'image de l'intervalle. Oui, 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 نجم.
Oui. Surtout que la fonction elle est strictement décroissante. هذاك علاش؟ La fonction est strictement décroissante. Alors, elle est continue. L'image de l'intervalle AB, c'est f de B, f de A. وعندنا هاش هذا ديما بيناتهم. Oh, voilà. Le théorème des valeurs intermédiaires, au fait, c'est un résultat du théorème de l'image de l'intervalle. D'accord? Parce que l'image de l'intervalle est un intervalle, l'image de l'intervalle par une fonction continue est un intervalle. C'est un intervalle qui n'est pas de même nature nécessairement. Elle a méthode de fonction strictement monotone. On va voir ça. D'accord? Donc, on va utiliser ce que vous venez de dire. Alors, je vais passer ça. Alors, regardez s'il vous plaît. Donc, on va considérant la fonction G définie sur l'intervalle 1,3 par G de x égale f de x moins 4x. Bien, alors, f étant... Bon, on n'a pas démontré que f est continu, donc je dois démontrer que f est continu. Bien, alors, G de x égale 1 plus cosinus pi x sur pi facteur sur 1 au carré moins 4x. Et bien, si x est différent de... Si x appartient à l'intervalle 1, 3. G de x égale à combien? L'expression n'est pas valable en 1. Mais j'ai démontré qu'elle est continue la fonction f. D'accord? Et donc, G de x قديش؟ bon, G de 1 هو pi carré sur 2 ولا لا؟ pi carré sur 2 moins 4. D'accord? Bon. Alors, G est continu sur 1, 3. Tellement croissant. Décroissant. Hein? Strictement décroissant. Oui, on va le dire tout à l'heure. En effet, la fonction qui à x fait correspondre 1 plus cosinus pi x sur x moins 1 au carré moins 4x et continue sur 3 comme étant somme De fonctions continues. quotient et quotient de fonctions continues. هذه une somme ou quotient وزيدا une somme أخرى de fonctions continues et lorsque x tend vers 1 plus 2g de x égale pi carré sur 2 moins 4 اللي هو g de 1 donc g est continu sur 1,3. شنو هذيك جي دو اكس قال بي كاري سور 2 موان 4 G de 1. G de 1. واحد هذيك X égale à 1, oui. Égal, فهمتني؟ تحط يا اما G de X égale هذه سي X égale à 1 ولا G de 1 égale. خليتها اكس تحط G de 1. فوالا سي بون. توا علاش elle est décroissante la fonction G? somme de deux fonctions décroissantes. هذه est strictement décroissante وهذه moins 4x c'est décroissante. Voilà. هذيك نحتاجوا لها من بعد. Alors regardez maintenant. C'est bon? Bien. Maintenant on a
on a G de 1 égale pi carré sur 2 moins 4. هذا قداش؟ positif ولا négatif? Positif. Positif. Pi carré, c'est à peu près égal à 10, mon pi égale à 3,14. Donc pi carré, c'est à peu près 9,1. Sur 10, donc 4, et moins 4, donc c'est positif. G de 3. Regardez, G de 3. Alors, G de 12. 1 plus cos. moins 12. D'accord, les هذا صفر ولا؟ Donc, G de 1 fois G de 3 est strictement négatif. Donc, l'équation G de x égale à 0 admet au moins une solution. Et puisqu'elle est strictement. Voilà. Et comme G est la somme de deux fonctions strictement décroissantes, donc elle est strictement décroissante et donc la solution elle est unique. Au moins une solution dans l'intervalle 1, 3. Maintenant, et comme G est la somme de deux fonctions strictement décroissantes. Donc, l'équation G de x égale à 0 et solution. Alpha appartenant à 1, 3. Maintenant, on a allez vérifier que alpha est comprise entre 4 tiers et 1. Voilà, Non, mais j'ai de 1, 3. voilà exactement. Allez, 1 ou 4 tiers. Alors, on a G de 1 au carré sur 2 moins 4. Ou G de 4 tiers. Alors, regardez, G de 4 tiers. C'est 1 plus cosinus 4 pi sur 3 sur 4 tiers moins 1 au carré moins 4 tiers fois 4, 16 tiers. أحسبوها بالكالكولاتريس بتلقاوها نيجاتيف وهذه بوزيتيف دونك ألفا محصورة ما بين 1 et 4 tiers. D'accord? شو التابلو بالله؟ Comment? التابلو مش هابطه شوي. Voilà. مسيو عندي سؤال. هذه الميثود تسمى ميثود ديكوتوميك. كيفاش؟ هذه الميثود تسمى أي. الميثود ديكوتوميك. لا, c'est autre chose. La dichotomie, c'est autre chose. La dichotomie, الواحد مش نبدا نقسم في الانترفال. Mais هنا non. خديت d'accord. Donc معناها ما قسمش الانترفال en deux. La dichotomie تاخذ الانترفال تقسمه en deux. هذاك باش نعمل une valeur rapprochée à 10 moins 2 près ولا 10 moins 3 près ولا خاطر هو اللي عطانا الواحد، خاطر هو اللي عطانا اي نو سي ان اونكادرمون. اسمعني شوف مش لازم تحفظ الاسم نتاعها معناها سا سير ريان سا سير ريان اكزاكتومون. مي جوست لازم تعرف هنا انه انا عملت ان اونكادرمون خذيتها على انترفال كبير اللي هو 1 3 من بعد جي ديمينوي الانترفال هذاك ورديتها ما بين 1 و 4 تير. شفت ما بين 1 و 4 تير هنا ان اونكادرمون d'amplitude 1 tiers. من الاول كان l'encadrement d'amplitude 2 ولا l'amplitude نتاعو 1 tiers. فهمت؟ يعرف خاطر انت قال لك كل واحد. فوالا بيان سور. مي اذا كان قال لي كيف كنت باش تعمل اسمعني
إذا كان قال لي donner une valeur approchée à 10-2 près ou à 10-1 près, je serai obligé de faire la dichotomie, effectivement. باش نقسم l'intervalle en deux ونبدا نقسم بشوية بشوية. D'accord? Bien. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre attention. On se voit demain. Non, pas demain. Demain pour le groupe 2, يا شباب. وقتها مش ذكرني فيريي مسيو غدا جور فيريي. Jour férié, oui, je sais, mais je ne sais pas, il y a un groupe اللي تفهمنا باش نقراو غدوه الاناليز اللي انتم قريتوه الجمعه اللي فاتت. عطيني باش نقراو. معلش الجروب اللي نورمالمون ما قراش اليوم عندي اللي قرا عندي البارح. اي وقتاش وقتها مش تفهمنا باش نقراو. غدوه تفهمنا 8:30. باهي اوكي. 8h30. Donc, je vous enverrai le lien qu'il a dans le Discord. Bien sûr, اللي حاب يحضر من الجروب اللي يقرا مرحبا. Mais là, je vais faire exceptionnellement un cours, d'accord? On ne va pas faire d'exercice. بربي باللي نقل لي زيكزرسيس يبعث. شنو هو؟ ليه مشي نحكي مع اللي نقل لي زيكزرسيس يبعثهم على الجروب. d'accord. OK. على خير. غدا باش تعمل كور. Oui, غدوه باش نعمل كور ومانيش باش نعاودوا في الكلاس. راه c'est un cours que je vais faire. ما خاطر احنا مش الجروب ما عملناش اناليز. اي ما عملناش الاخرين ديجا خلطوا لي زاسامتوت والكومبوزي وندرا شنو الاخرين مازالوا. باش الجمعه الجايه كي نبداو نقراو في الكور ما عادش نعاودوا حتى شيء داكور. الجمعه الجايه بارتيغ دو لا سيمين بروشين الكور يتعمل في الكلاس، جماعه يعملوه في الكلاس وجماعه يعملوه في الدار، واذا كان فما حوايج اون فا ديسكوتي في الليل داكور. داكور مسيو. اوكي دونك نزيدو نذكروا الجروب دو الكل باش يحضر. باهي داكور ما تنساش. باهي اوكي. Allez, على خير. je vous dis bonne soirée. على خير. بون سواري على خير. على خير. اسمع ان شاء الله عام لو 15 جونفي نحتفلوا بالجلاء نتاع الفيروس كورونا فهمتني. تحتفل في داركم في الكونفينمون. امان. كونفينمون ماناش نعملوا كونفينمون. Bon, allez, ciao, bye bye, bonne nuit. باي باي. Bonne nuit.